नमस्कार बंधु माने आज यही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आज यही कार्यक्रमटी सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण आज यही भिडियो आमे माने जानिबा जो 2025 मसीह होबाकू जाउथबा शनिकर राशि परिवर्तन आपणक जीवन रे केउ परिवर्तन नेकी आसीबो। शनिकर राशि परिवर्तन रे आपणक जीवन रे एहार केउ भरी प्रभाव पकाइबो। ज्योतिष शास्त्र अनुसार आपण कौन एक राशि रे शनिदेव सबुठारु अधिक समय पर्यंत रही थांती। कारण शनिदेव गोटे राशि रे 2.5 वर्ष पर्यंत रही थांती। शनिदेव को न्यायर देवता एवं कर्मर फलदाता बोली कहा जाय थाए। तो बंधु माने आपण माने मन रखिबा उचित आपण मानकर कर्म आधार रे शनिदेव आपण को फल प्रदान करिथांती। जो व्यक्ति निज जीवन में भल कार्य करिथांती सबुबले सत् पथरे जाइथांती तो तांको पई शनि 7.5 एवं शनि 2.5 मध्य वरदान बोली सब्यस्त होइथांती। यही समय रे दरिद्रता मध्य राजारे भी परिणत हो जाए। मात्र जो व्यक्ति निज जीवन में कुकर्म करिथांती अन्य को कष्ट देइथांती अन्य कार्य करथांती सही व्यक्ति को शनि 7.5 एवं शनि 2.5 मध्य अनेक कष्ट भोग करने को पड़ी थाए। अनेक जंत्रणा मध्य भोग करने को पड़ी थाए। यह व्यतीत आपण निज जन्मकुंडली रे जदि शनि उच्च स्थिति रे थांती तो आपण बुझी नेबे तो आपणकर पूर्व जन्म रे निश्चित भाव में भल कार्य करथिले एवं आपणकर जदि जन्मकुंडली रे शनि नीचस्थ अछंती तो खराब स्थिति रे थांती तेबे बुझी नेबा उचित आपणकर पूर्व जन्म रे आपण किछि फरक कार्य करिथांती तो जार फल यही जन्म रे भोगिबाकू ही पड़िबो। तेणु संपूर्ण रूप से आपण को कर्म उपरे आधार करी एही शनिदेव आपण को केउ भरी फल प्रदान करिवे तो सेटारे आमे आज आलोचना करिबा। शनिदेव त्रिकोण राशि रे कुंभ राशि रे ही विराजमान अछंती। 29 मार्च 2025 को शनि कुंभ राशि रु मीन राशि को प्रवेश करिवे जहाँकि देवगुरु बृहस्पति राशि परि हटंती। शनिकर यही राशि परिवर्तन कारण अनेक राशि व्यक्ति विशेष मानकर शनि 7.5 आरंभ होबाकू ही जाउछि। किछि राशि व्यक्ति जीवन शनि 7.5 समाप्त होबाकू जाउछि। किछि राशि व्यक्ति विशेष जीवन में शनि 2.5 आरंभ होबाकू किछि राशि रे शनि 2.5 मध्य शेष होबाकू जाउछि। तो बंधु माने मेष राशि रे शनि 7.5 आरंभ होबाकू जाउछि। सिंह राशि रे शनि 2.5 आरंभ होबाकू जाउछि एवं बिछा राशि एवं कर्कट राशि रो शनि 2.5 समाप्त होबाकू जाउछि। मकर राशि रो शनि 7.5 समाप्त होबाकू जाउछि एवं सिंह राशि रे शनि 2.5 आरंभ होबाकू ही जाउछि। मोटामोटी भाव में देखा गले शनिकर यही गोचर फल 12टी जाक जीवन में बहुत प्रभाव पकेबाकू जाउछि एवं यार प्रभाव रे सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक जीवन में शनि 2.5 आरंभ होबाकू ही जाउछि। तो ये आपणक जीवन में केउ सब परिवर्तन हेबो केउ सब घटना घटिबो से विषय आम आज यही वीडियो रे आलोचना विस्तार रूप से आलोचना करिबा। सेतिपई आपण माने वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चित देखंतु एवं आपणकर जति सिंह राशि होइताय तेबे वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जय शनिदेव निश्चित लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर यही कार्यक्रम को जहाँकि चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। शनि दशा आपण को चंद्र एवं चंद्र आधार ही लगी थाए। 12 गोटिक राशि भितर पंचम राशि होची सिंह राशि। तेबे सिंह राशि रे शनि षष्ठ एवं सप्तम भावर अधिपति अटंती एवं सप्तम षष्ठर अभिवृद्धि होई आपणकर शनि अष्टम भाव ही विराजमान करेंगे। शनिकर अष्टम भाव गोचर कारण आपणकर राशि रे शनि 2.5 आरंभ हो। तो बंधु माने शनिदेव अष्टम भाव तुला राशि रे उच्चरे एवं मेष राशि रे नीचरे रही थांती। तो बंधु माने आपणकर निज जन्मकुंडली कौनसी एक भल ज्योतिष को देखाई नेबा उचित। कारण आपणक जन्मकुंडली रे जदि शनि नीचस्थ थांती किंबा पीड़ित अवस्था रे थांती तो यही शनि 2.5 वर्ष पर आपण को अनेक गुड़िक समस्यार सामना करने को पड़ी थाए। आपणक क्यारियर रे अनेक गुड़िक बाधा विघ्न आसीपारे। आपण जीवन जदि विद्यार्थी अच्छा से तो शिक्षा क्षेत्र में आपण को अनेक किसी समस्यार सामना करने को पड़ पारे। आपण को मानसिक जंत्रणा मिल पारे।
ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଶନି ଯଦି ତୁଳା ରାଶିରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏହା ଉଚ୍ଚତମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଶନିଦେବ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜର ଶ୍ୱଶୁର ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ବି ମିଳିଥାଏ। ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ରକ୍ଷା ବି ପାଇପାରନ୍ତି। ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାତ୍ର ସିଂହ ରାଶିରେ ଯେହେତୁ ଶନିଙ୍କର 2.5 ଦଶା ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବି ଖରାପ ରହିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି କଳି ଝଗଡ଼ା ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଶନିଙ୍କର ଗୋଚର ରହିଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ, ଯେମିତିକି ଏସିଡ଼ିଟି, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍, ବଦହଜମି ଏହିସବୁ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠିରେ ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖାଦେବ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଯଦି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଶନି ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ତ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଅଷ୍ଟମ ଭାବଟି ଗୁପ୍ତର ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିଶେଷ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଆୟୁର୍ବେଦିକ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏହିସବୁରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗର୍ଭଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଔଷଧ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଜ ଶିଶୁର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଉପରକୁ କୌଣସି ପାପୀ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଏ ତ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଶିଶୁର ମଧ୍ୟ ଅନିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବା ଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଶନି 2.5 ସମାପ୍ତ ପରେ ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ହିଁ ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଶନି ରହି ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ହିଁ ଦେଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଭାବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ କିମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହିଁ ଆସିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ରତ୍ନପଥର, ହୀରାର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି 2.5 ବର୍ଷ ଲାଭବାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏହିସବୁଥିରେ ଆପଣ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଶନିଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚରର କୁପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ପ୍ରତିକାରର ପାଳନ କରିବା ହିଁ ଉଚିତ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣ କେବେ ବି ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱାମୀଦେବଙ୍କ ପ୍ରତୀକରେ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେବେ ନାହିଁ। ବାମ ପାଖରେ ନଚେତ ଡାହାଣ ପାଖରେ ରହି ଆପଣ ଦୀପ ଜାଳିବେ, କାରଣ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ବହୁତ ଭୟାନକ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ଶନିଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମ୍ ହୋଇଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।